औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस फराज और आप देख रहे हैं अवैस फराज ऑफिशियल। नाज़रीन, जो आज हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं वो हैं अल्लामा अली रज़ा साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम है, एहसान है, मालिक का करम है। एक बार फिर मुझे अवैस भाई के साथ एक नशिस्त करने का मौका मिला है। मैं बेहद मशकूर हूँ अपने नहायत शफीक दोस्त अवैस भाई का कि मुझ बंदा नाचीज़ को एक बार फिर मौका अता फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अवैस भाई के अमल, इल्म और तकवा में रहमत और बरकत नाज़िल अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अपने मौजू की तरफ। तो अली भाई, मेरा आपसे जो पहला सवाल आज का है, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि हमें हराम के बारे में बताइए। हराम क्या चीज़ होती है, उसका हुक्म क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा तफसील से वजाहत से बता दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अवैस भाई का जो सवाल है, मैं अब उस सवाल की तरफ बढ़ता चला जाता हूँ। अवैस भाई ने सवाल किया है कि हराम क्या है। पहले तो मैं पिछली चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पिछली चीज़ में हमने बात की थी तलब मुस्बत की, यानी फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। हमने उसको थोड़ा सा इजमालन उनका तारुफ कराया था। तो अब जो है ये है तलब मनफी, यानी उसके अंदर हुक्म था कि अमर का, कि इस चीज़ को करना है, हुक्म आया था शारे की तरफ से। लेकिन अब जो ये है, अब इसमें तलब नफ़ी है, यानी नहीं का माना पाया जाएगा। तो जो फ़र्ज़ के मुकाबले में आता है ना, वो है हराम। फ़र्ज़ के मुकाबले में हराम आता है। अब हराम का लुग़वी माना, जिस तरह मैंने, ताकि सामीन को समझ आ जाए बात की, हराम का लुग़वी माना जो है वो ममनू है, नाजायज़ है, रोक दिया जाना किसी चीज़ से। ममनू है, नाजायज़ है, यानी किसी चीज़ से रोक देना है। यानी शारे का वो खिताब, ठीक है, यानी शारे की तरफ से ये हुक्म आए कि इसको हतमी और लाजमी तौर पर किसी चीज़ से रोक दिया जाए। जैसे है अल हराम मा तलब शारिउ तरकहु अला वजहिल हतमी वल इल्ज़ाम, ठीक है, यानी हतमी और लाजमी तौर पर किसी चीज़ से मना कर दिया गया। लेकिन इसमें जो है एक थोड़ा सा हनाफ और शवाफ़ी के नज़दीक थोड़ा सा इसके दरमियान यानी इख्तलाफ है, वो इल्मी इख्तलाफ है अदबन। वो जो हनाफ कहते हैं कि इसका साबित होना जो है वो दलील कती से हो, ये दलील कती से साबित हो। लेकिन शवाफ़ी कहते हैं कि ये दलील ज़न्नी से साबित हो, ठीक है। लेकिन हम हनाफ हैं, चूँकि इसलिए हम तो जैसे हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, हमने तो उस पर अमल करना है। बेशक हम मानते सबको हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हैं, इस वजह से उनके जो कहना है वो कहते हैं दलील कती से साबित। और दलील कती और ज़न्नी वो मैंने पिछली चीज़ में इसकी सारी वजाहत की थी, क्योंकि अब इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं कि इसकी मिसालों की तरफ आ जाते हैं। जैसे मिसाल था इन्नमा हर्रमा अलैकुम मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार यानी खून और सूअर का गोश्त वगैरह, और जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम, यानी जिसको ज़िबा करते हो गैरुल्लाह का नाम लागू किया जाए तो उस पर वो चीज़ें हराम है, यानी वो चीज़ हमारे लिए हराम है। फिर सूद हराम है जैसे, ठीक हो गया। फिर तुम पर ज़िना हराम कर दिया गया है, ठीक हो गई। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए हराम है। अब इसका हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि छोड़ना यानी लाजमी है इसका, और मुर्तकिब जो है इसका, यानी जिसने ये किया वो मुस्तहिक के सज़ा है, ठीक हो गया। और हुर्मत का मुनकिर जो है, जो इसका इनकार के लिए है ही नहीं, हराम है ही नहीं, वो काफिर हो गया। काफी। आपके सवाल का जवाब ये था। बहुत शुक्रिया। तो अलामा, मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है वो यह कि हमें मकरूह के बारे में बताएं। मकरूह क्या चीज़ होती है, इसका हुक्म क्या है और इसकी तफसील से हमें बताएं। बहुत जी। अब ये आ जाते हैं मकरूह की तरफ। पहले तो ये बात समझना लाजिम है कि मकरूह होता क्या है। मकरूह का लुग़वी माना, मकरूह का लुग़वी माना जो है वो ये है सख्त नापसंदीदगी और नागवारी, ठीक है, इसका लुग़वी माना हो गया। अब इसके जो इस्तिलाही में मफ़हूम में चले जाते हैं, शारे का वो खिताब इसके तर्क करने का मुतालबा किया जाए, ठीक है, लेकिन हतमी और लाजमी तौर पर ना हो, यानी जिसके तर्क करने का मुतालबा हतमी और लाजमी तौर पर। हराम जो था उसमें हतमी और लाजमी तौर पर मुतालबा किया गया था, ये इसका उल्ट हो गया कि मकरूह है, इसका हतमी और लाजमी तौर पर मुतालबा ना किया गया, ठीक हो गया। लेकिन इसकी दो किस्में हैं, एक है मकरूह तहरीमी और एक है मकरूह तंज़ीही। अब इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। एक मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी क्या है? वो है हराम के नज़दीक, मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक है, ठीक हो गया। और मकरूह तंज़ीही जो है वो हलाल के नज़दीक तर है, ठीक हो गया। मकरूह तहरीमी की तरफ चलते हैं। वो मैंने जैसे बताया कि फ़र्ज़
کے مقابلے میں یعنی حرام آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے نا، وہ مکروہ تحریمی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی واجب یہ مثبت طلب ہو گئی اور مکروہ تحریمی یہ منفی طلب ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حرام کے نزدیک تر ہے، اس میں شارع مکلف سے لازمی طور پر مطالبہ کرے کہ یہ وہ مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، مکروہ لازمی تحریمی، طور پر مطالبہ کرے، نہ لیکن کرے۔ دلیل ظنی کے ساتھ ہو۔ حرام میں ہم دلیل قطعی سے ثابت کریں گے، اور مکروہ تحریمی وہ تھوڑا سا حرام کے نزدیک تر ہے، حرام نہیں ہے، اس کے حکم اور اس کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قطعی سے ہے، یہ ظنی سے ہے؟ وہ قطعی سے ہے اور یہ ظنی سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں نماز وتر کا چھوڑنا، اور آدمی کا اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا، یعنی آدمی کا اپنے بھائی کی، یعنی کسی کوئی بھائی ہے، ایک بندہ ہے وہ کسی چیز پر یعنی مشتری کے پاس کوئی چیز خریدنے کے بائے ہے، جیسے خریدنے کے لیے گیا ہے، بیع کہتے ہیں لین دین کا معاملہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز لینے گیا ہے، ابھی ان کا آپس میں مطالبہ چل رہا ہے، چیز کا لین دین ہو رہا ہے، اتنے میں کوئی دوسرا آ کے کہہ دے کہ میں اتنے پیسے لگاتا ہوں، اس نے یعنی کب وہ آ کے کہتا ہے میں اتنے پیسے لگاتا ہوں، یعنی یہ چیز غلط ہے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ فائل جو ہے کرنے والے کی مذمت اور تارک کی مدح کی جاتی ہے۔ مکروہ کی جو دوسری قسم ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ضرورت سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں آتی ہے۔ جو مکروہ تنزیہی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں آتی ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتی ہے وہ حلال کے نزدیک تر ہوتی ہے، یعنی اس میں شارع مکلف سے کسی کام کو ترک کرنے کا مطالبہ شدت سے نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ شدت نہ ہو اس کے اندر۔ مکروہ تحریمی تو یہ تھا کہ مطالبہ شدت سے تھا، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ کرنا ہے کہ اس کو ترک کرنا ہے، اس کو یعنی مکروہ کو یعنی استعمال میں نہیں لانا، جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں ان کو استعمال، کیونکہ وہ حرام کے نزدیک تر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس میں مطالبہ شدت سے نہیں ہے۔ اب اس کا جو حکم ہے وہ ہے کہ جس کے تارک کی مدح اور کرنے والے کی مذمت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جس کا چھوڑنا، یعنی جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کر بھی لیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی ناگواری ہے، تھوڑی سی یہ وہ آپ کا یہ سوال تھا جس کا جواب میں نے دے دیا۔ بہت شکریہ۔ تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں مباح کے بارے میں بتائیے گا، مباح کیا چیز ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ؟ مباح، اب آپ نے سوال کی مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح کا پہلے لغوی معنی جو سمجھ لیا جائے کہ ظاہر ہونا، جائز، آزاد، یعنی اس کے اندر آپ کو اختیار ہے۔ مباح کے جو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کریں یا نہ کریں، تو نہ اس کے کرنے والے کو نہ کوئی ثواب ہے، نہ کرنے والے کی نہ کوئی ملامت ہے، نہ قباحت ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، بس مباح ہے۔ یعنی جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، آپ جیسا مرضی یعنی پہننے، یعنی کپڑے وغیرہ، آپ لذیذ کھانے کھائیں، کپڑے پہنیں جیسے مرضی پہنیں، یعنی مباح ہے۔ جیسے قاعدہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی اصل میں ہر شے جو ہے وہ اباح ہے، اباح ہے، ٹھیک ہو گیا، مباح کے اس میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا۔ تو دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے میزبان اویس فراز کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔